طار مستيري مرحبا بك. وبيك عايش. دونك قدامك كل ما تم الكشف عليه في جوجل ايو. اليوم طار مستيري يقدم لي برودوي هذوما على ماليسونلاي.com بعد ما كنا نستناو انه تكون الحكايه هذه على tuneandroid.com. صحيح قلنا حبينا on partage مع بعضنا cette expérience de test en exclusivité de ces produits-là, surtout que ça constitue un certain tournant. C'est une occasion d'affirmer une collaboration entre les technophiles et les geeks tunisiens, y compris Mohamed Ali Suisse, il يعرفناك برشا derrière la caméra. Inch'Allah نعرفوك devant la caméra. Pour l'instant, j'ai voulu partager ça, que ce soit un petit projet commun entre Malice Online et tuneandroid.com. شيء فرح. دونك اليوم باش تقدم لنا التابلت النكسيوس 7 بتاع جوجل، باش نحكيو زاده على النكسيوس كيو الآلة العجيبة هذه، باش نحكيو زاده على السامسونج كروم بوكس، خاطر نعرفوا لي كروم بوك المرة هذه، باش نحكيو على الكروم بوكس باش تقدموا لنا على ماليسونلاين.com. نذكركم الناس الكل انه لي تيست هذوما تلقاهم على ماليسونلاين.com et tuneandroid.com. دونك هذه النكسيوس 7 اول تابلت من عند جوجل. Et ça c'est أول tablette اللي Google, bon ça c'est une tablette 7 pouces. مرة هذه Google elle tente une nouvelle expérience خاطر le fabricant c'est pas Samsung ou la HTC ou la غيره mais plutôt Asus. Et là, pour les tablettes, apparemment, Google a choisi de la faire avec Asus. Narfo à la Asus Transformer, Asus Transformer Prime, bon, qui ont été une certaine réussite quand même. Donc, c'est une tablette de 7 pouces. 7 pouces avec un affichage très correct, une fluidité exceptionnelle, comme on va le voir, mais de toute façon, les pop-up, ça tout ce qui est interactivité, réactivité par rapport aux actions de l'utilisateur, elle est parfaite. Après 2 semaines d'utilisation, j'ai vu aucun lag. يعني كنا نستناو انه التابلت كيما هذايا يعني تطرح اسم تاع جوجل، تطرح اسم ال جي، تطرح اسم سامسونج انهم يصنعوا التابلت هذه، لكن فجأة لقاو لازوس. يعني برشا زاد كانوا يستناو انه حتى موتورولا تصنع التابلت هذه، بيسكو موتورولا زاد ولات تحت جوجل. يعني علاش اليوم ازوس بالذات هي اللي صنعت التابلت هذه؟ Bon, déjà Motorola, je pense que quand Google s'est choisi Motorola, ça aurait été un très mauvais signe pour les autres constructeurs. Et d'ailleurs, avec Motorola, ils ont lancé Motorola Zoom. Les BAE, ils ont lancé le Honeycomb en 3.0. Donc, fallait changer. Peut-être aussi, Asus, market bon, de changer, c'est bien, mais aussi parce que Asus, elle a connu des produits qui ont bien réussi, qui me transforment au Transformer Prime. Donc, je pense qu'ils ont quand même une bonne expertise, et peut-être aussi parce qu'ils ont une bonne expertise de tout ce qui est graphisme, tout ce qui est carte mère, et des choses comme ça. Peut-être ça c'était la bonne combinaison pour réussir la Nexus 7 qu'on trouve assez réussite quand même. بالضبط. به طاهر مع التابلت هذه تم الكشف على الجيلي بين. لو كان تعطينا فكره على الجيلي بين، على الاندرويد 4.1، على الفيرسيون الجديده نتاع الاندرويد اللي باش تكون حاضره في لا نوفيل فاغ نتاع السمارت فون اللي باش يخرجوا المديده الجايه، واللي زاد نتاع السمارت فون الموجودين اليوم، واللي اكيد باش تصيروا ميزاجور يتعداو للفيرسيون الجايه من الاندرويد. جيلي بين. Jelly Bean. Alors Jelly Bean, on va pas présenter dans les détails. Je pense les détails on les laisse pour les technophiles. Ils peuvent la trouver sur YouTube avec l'enregistrement. Mais tout ce qui est rapidité et fluidité, ça a été énormément amélioré dans Jelly Bean. D'un côté. Et d'un autre côté, l'intégration des différents services, qui le nouveau venu, il est au Google Now. Google Now, c'est une combinaison de tous les services de Google. Bon, là on a un peu de problèmes de connectivité, mais c'est juste pour vous dire que ici on peut trouver tout ce qui concerne la vie quotidienne avec un auto-apprentissage des différentes fonctionnalités. Par exemple, كما لهنا نراو عندنا مثلا ساسي لا كارت، لو كان حشنا في الزون اللي احنا فيها، لهنا يعطيك ابوبخي قداش بعيد عليك دارك،
اللي مستانس تشيكي فيها avec Google Latitude ولا غيره. quand c'est Google Latitude est activé donc يعطيك approximativement انا بعيد على ساعه و38 دقيقه على الدار. Donc puisque tu confie sous et là يقول لك ça c'est l'itinéraire اللي حسب بيه à peu près 1h38. مثلا يجب يكون على جي بي 1 او على الاوتوروت اختار الاوتوروت وقال لك خذ l'autoroute avec 1h38. هذا des informations sur la zone اللي عايش فيها ولا اللي انا فيها. donc là à Tunis 39 degrés ان شاء الله ربي يلطف بينا. حاجه عاديه ياسر. دونك هذا يظهر لي ياكد انه تابلت هايله بما انها ماهيش قاعده تكذب علينا كما رجل. mais plus que ça par exemple c'est vrai que اليوم Google Maps n'est pas très alimenté في تونس et donc il y a beaucoup de données اللي هما مش موجودين ils sont pas disponibles. mais مثلا وقت اللي كنت في سان فرانسيسكو تكتب له un nom d'un restaurant bon je dis n'importe quoi Union ولا n'importe quoi bon تحط له اسم الريستوران هذاك يطلع لك الريستوران ويطلع لك ليتينيرير لو بلوز اوبتيميزي باش تمشي للريستوران هذاك وقداش يبعد عليك الريستوران هذاك ولا كان باش تاخذ ترونسبور قداش باش تكلف لك الترونسبور. يعطيك تو لي ديتاي يعطيك الريستوران لا ديسكريبسيون دو ريستوران وشنو يعمل اكسيتيرا. سي فو l'intégration qu'il y a avec ça. Plus que ça, par exemple, j'ai un vol à prendre qui est prévu par exemple dans 1 heure. Mais ce vol-là, le vol avec attends, il a été retardé, il a été retardé, وراه مازال عندك الوقت مثلا ساعتين اخرين لو كان تحب تمشي للريستوران تعرف كونه عندك الوقت باش تمشي للريستوران على خاطرك شي فول نتاعك روتاردي. دونك اليوم اللي لاحظناه في جوجل ناو سي كو il y a une totale intégration entre les différents services de Google et Google elle remet disons en premier plan أهم حاجة اللي تعرفت بها وأهم حاجة qu'elle maîtrise اللي هي le moteur de recherche. من الحاجات الجديدة تار زاد التحسينات في جوجل بلس. اي التحسينات اللي في جوجل بلس كما نراو il y a beaucoup de travail sur l'interactivité ou la fluidité de Google Plus. Ça sur cette tablette Nexus Q كما ترى et d'ailleurs sur tout ce qui est version mobile de Google Plus qu'ils ont su développer et améliorer énormément. نشوفوا كونه لي لاي اوت ولا بريزونطاسيون ولا maniabilité ou l'utilisation elle est exceptionnelle. C'est très fluide et c'est très beau, très présentable, etc. C'est pas pour faire leur éloge, mais c'est vraiment le fruit d'une expérience qu'on a eu le temps de tester. Mais à part ça, Google Event, elle est au Google Événements, il gère les événements qu'on peut organiser sur Google+, avant, pendant et après. Pendant كيفاش pendant c'est on dit que on va participer à un événement. وقت اللي انت يوصل الوقت تاع ليفينمون هذاك وانت في الزون هذيك يقول لك اسكو تحب نحط لو مود اون بارتي اون يعني وفي المود بارتي اون شنو يعمل كي تاخذ انت اي تصويره اوتوماتيكمون يطلعها في الباج نتاع ليفينمون هذاك. دونك اي واحد موجود غادي والا ماهوش موجود غادي كي ينجم يتبع معناها presque en temps réel شنو اللي قاعد صاير في l'événement. D'ailleurs à ce sujet-là ils ont organisé une soirée entre le premier et le deuxième jour et ils ont demandé à tout le monde d'utiliser Party On et de prendre des photos, etc. Et ils ont uploadé 33 000 photos en une soirée. Wow. Donc suivre tout ça c'est vraiment exceptionnel avec Google Events. À part ça, donc les nouveautés زادة في Google Drive. Google Drive bon فما Google Wallet qui est là mais تنحكي peut-être عليه من بعد qui est exceptionnel aussi. فما حاجة donc concernant le Google Drive c'est kiff la fonctionnalité de recherche elle a été améliorée de façon à ce que je peux chercher n'importe quoi dans mes documents, dans mes photos, mais aussi chercher n'importe quoi dans mes photos. Et là, par exemple, quand كما وراهم يعني وقت اللي واحد ياخذ تصويره وهو وراه بيراميد كي يكتب بيراميد sans avoir tagué la photo ولا سماها باسم بيراميد ولا غيره هو اوتوماتيكمون باش يخرج له التصاور اللي هو فيهم فما دي بيراميد في وسطهم. Et ça c'est un truc de malade معناها كي تاخذ une note de service اللي تسكانيها وتحطها كم فوتو اللي ما عليها حتى انديكاسيون وتقول له لوجد لي نوت ولا الريسيبس نتاع ريستوران فلاني يطلعها لك. C'est quand même exceptionnel. Là, c'est le point fort qu'elle a su exploiter correctement Google. Voilà, globalement, si on veut aller vite,
voilà, il y a beaucoup d'underground, il y a beaucoup de choses qui ont été développées l'autre, que vous pouvez consulter de toute façon. Un dernier détail concernant la tablette. Donc ça c'est une tablette qui m'en a 7 pouces. Il n'y a pas de caméra métallique. Donc فما كاميرا كم من قدام. Mais quand on voit le prix, ça change les règles du jeu. Une tablette à $200. quand même c'est impressionnant. هما برشا قالوا انه التابلت هذه يعني هي خطوه اولى ما عند جوجل، لكن زاد هي منافس للكندل فاير نتاع امازون. جوست يعني هذا هو الحد نتاعها في المنافسه، باش ما يقولوش لا تابلت اللي تفشل قدام الايباد، باش ما يقولوش نحن لا باش ننافسوا الايباد. برشا يعني قالوا الكلام هذا. Mais bon, Kindle Fire c'est vraiment très orienté livre et ça c'est la bonne forme pour les livres, mais pour tout le reste aussi.